السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم من جديد في قناة Skills for your future. في هذه الحلقة سوف نتعرف على الخطوات لإعداد جدادة، يعني لو كانفا دين فيش بيداغوجيك pour la langue، يعني pour تخصص pour la spécialité de la langue française، يعني تخصص اللغة الفرنسية. إذا غادي نتعرفوا اليوم على لي زيتاب ديال شاك اكتيفيتي. كيف ما كتعرفوا عندنا 4 اكتيفيتي، 4 المكونات في اللغة الفرنسية: l'activité de lecture, l'activité de langue, ensuite l'activité de la production orale et enfin la production de l'écrit ou la production écrite. إذا 4 المكونات غادي نتعرفوا على لو كانفا ولا ما يعرف بلي زيتاب ولا لي ديمارش ميثودولوجيك. يعني شاك اكتيفيتي غادي نتعرفوا على لي زيتاب، لا ستركتور، يعني كيفاش تتوضع لا فيش بيداغوجيك، يعني دو فاسون جينيرال. ملي توضع لك الامتحان يعني انت تعرف اشنو غدير على حسب كل كور، على حسب كل سيبور تعطى لك، ولا على حسب كل حاجه نتايا يعني وجدتيها. دونك ليسونسيال في هذا الفيديو غنتعرفوا على لي زيتاب والمحتوى، يعني شنو التعريف ديال هاد لي زيتاب، اكوا سيرف يعني هاد لي زيتاب كل وحده مثلا نتعرفوا على لي رول ديالها. اذا نبداو على بركه الله بالنسبه لاكتيفيتي ديال ليكتور. اذا اول حاجه بالنسبه لونطيت ديال لا فيش بيداغوجيك دي، اول حاجه لا ناتور ديال هاد لو دوكيمون هي لا فيش بيداغوجيك. شنو هي لاكتيفيتي؟ دونك كيف ما يعني اول اكتيفيتي هي لاكتيفيتي ديال ليكتور. تحت منها تنجي تندير لو تيتر. لو تيتر يعني لو تيتر ديال هذاك الدرس اللي بغيت يعني ندير ليه يعني لا بريباراسيون. ensuite لو سيبور ديداكتيك، يعني باش نستعن يعني اكزامبل ليفري دو ليليف ولا باغ اكزامبل سيبور نيميريك. هي دوطخ ريسورس اللي ممكن اجوتيها في هذا لو سيبور ديداكتيك، يعني اللي غادي تعاون به، اللي غادي دير لا ترانسميسيون ديال لو سافوار ديالك لهذاك لابرونون. بالنسبه لهنا كدير لو نيفو، يعني لو نيفو ديالك واش بروميير اني، دوزيام اني مثلا كوليجيال ايتترا. لا كومبيتونس فيزي يعني هي الكفايه المستهدفه. تحت منها كدير لوبجيكتيف دابرونتيساج. هنا بغيت نشير لواحد المساله بالنسبه لا كومبيتونس فيزي، كتكون نون ميزورابل، كتكون كاليتاتيف. بالنسبه للوبجيكتيف تيكون كونتيتاتيف، كيكون ميزورابل. بالنسبه لا ديوري د لاكتيفيتي كتوضع لا ديوري داكتيفيتي، واش 1 اور ولا 2 اور. كتجي موراها كدير لي زيتاب ديال لاكتيفيتي ديالك. كيف ما تعرفوا دابا حنا في لاكتيفيتي دو ليكتور بالنسبه للتخصص الفرنسيه. عندنا لا بروميير اكتيفيتي لا ميزون سيتياسيون. دونك تنجي تنقسم الطابلو ديالي، تندير فيه لي زيتاب دو لاكتيفيتي، لي كونسين اي طاش دو لونسيني. هنا جمعتهم، ممكن تفرقهم يعني دير لي كونسين بوحدهم ودير لي طاش دو لونسينيون بوحدهم ودير لي طاش دو لابرونون بوحدهم ودير ديوري. تقدر تزيد اون اوتر كولون دير فيها موداليتي، يعني موداليتي يعني الترافاي ديال هذوك لي زيليف واش دو فاسون انديفيديوال ولا كوليكتيف. اذا نمشيو على بركه الله، انا حاولت نجمعهم هنا خاطرش ليسونسيال بور مو في هاد لا فيديو هو ندير لو كانفا، يعني ليسونسيال اللي كاين. مثلا لي كونسي، شنو لي كونسي اللي يقدر يدير الاستاذ في هاد ليطاب؟ نبداو مثلا كونيسيفو، يعني واش تتعرفوا مثلا واحد لو كونسيبت ايتترا. تقدر تبدا بها دو فاسون جينيرال، يعني على حساب لو كور ديالك، يعني على حساب لو تيتر ديال هذيك لا لوسون. ثاني حاجه بوفيفو مو دوني باغ اكزومبل دي زيكزامبل، يعني هنا ملي كتبي تقدم الدرس ديالك كتقول لهم واش تقدروا تعطوني امثله مثلا كونسيرنون واحد لو سوجي على حساب داك لو تيتر ديال لا لوسون اللي عندك في هذاك لو كور ديال ليكتور بيان سور. بالنسبه لو رول ديال لا ميزون سيتياسيون ديال هاد لاكتيفيتي، c'est mettre l'apprenant dans le bain thématique. عندنا 3 رول هاد لا ميزون سيتياسيون. mettre l'apprenant اللي هو المتعلم، وضع المتعلم في هذاك المحور، يعني باش تتوضعوا يعني تجيبوا عندك الكور في لو بان تيماتيك. annoncer l'objectif de la séance، يعني كتحاول تقدم l'objectif de la séance اللي هو l'objectif كما قلت لكم d'apprentissage. rappel des connaissances intérieures، يعني كدير لو رابيل ديال المعارف يعني السابقه. بالنسبه لي طاش دو لابرونون، يعني من هاد لي طاش دو لونسينيو شنو ممكن المتعلم شنو غيدير؟ سو رابلي موبيليزي سي بريروكي، يعني هادشي اللي غيدير. بالنسبه لا ديوري ديال لا ميزون سيتياسيون ما خصهاش ديباسي 3 مينوت، يعني لا ديوري ماكسيمال هي 3 مينوت. دوزيام ايتاب هي لوبسيرفاسيون. لوبسيرفاسيون هنا لو رول ديالها فير اوبسيرفي لي زيليمون ايدون على لا كومبريهنسيون دو سيبور. هنا في لا كومبريهنسيون كنحاول نستعمل هذاك لو باراتكست، يعني عندي اون ايماج ايتترا، كنحاول يعني اي حاجه تعطاتني في هذاك لو تكست كوم سيبور كوم إليستراسيون، شي حاجه اللي هي
معطيه ليا في هذاك لو تكست كنحاول نستعين بها باش تعاونني في نشرح هذاك لو سيبور اللي عطاوني سورتو بور اون اكتيفيتي دو ليكتور. بالنسبه لي tâches de l'apprenant يعني l'apprenant il va observer et il va décortiquer le support. هادو هما les tâches de l'apprenant. بالنسبه la durée c'est 5 minutes. Troisième étape, construction du sens. Le rôle ديالها faire dégager ou bien بالنسبه les tâches de l'enseignant il va dégager les éléments suivants. يعني هنا كتحاول انك تسول يعني التلميذ على لو تيتر ديال النص ديالك، لا سورس، لي باراغراف، شنو هي لا تيبولوجي دي تكستويال، واش تكست ناراتيف، انفورماتيف، اكسبليكاتيف etc. لي فيرب utilisés في هذاك لو تكست، لو lieu، les indices spatio-temporels, les personnages, l'auteur ou l'écrivain, les événements ou bien les actions. إذا هنا le rôle ديال في هاد l'étape construction du sens كيف ما جا في l'approche par les compétences c'est l'agir de l'enseignant. يعني داك l'agir de l'enseignant et aussi l'agir de l'élève. يعني خصها تكون واحد l'interaction. يعني l'enseignant خاصو يبني تعلمات مع l'apprenant اللي هو التلميذ. بالنسبة لي tâches de l'apprenant relever les personnages, le lieu, le temps يعني هادشي اللي قلنا كامل يعني يحاول يستخرج هاد المعطيات كاملين. بالنسبة لا durée c'est 35 minutes. La dernière étape les traces écrites. Bien sûr هنا ملي كتشرح الدرس ديالك etc. يعني هنا l'apprenant خاصو يخلي واحد trace écrite يعني في الدفتر ديالو. يعني هنا لو رول ديال l'enseignant ولا لا tâche ديالو veiller aux erreurs d'orthographe des apprenants. يعني كتحاول تشوف هذوك الأخطاء اللي دار التلميذ في l'orthographe. بالنسبة لي tâche de l'apprenant recopier, veiller à son écriture. بالنسبة la durée maximale c'est 15 minutes. إذا نمر الآن إلى la fiche pédagogique بالنسبة l'activité de langue. إذا بالنسبة لونطيت هي نفس لونطيت ديال لا ليكتور. دونك لا ناتور دو دوكيمون هي فيش بيداغوجيك. بالنسبة لاكتيفيتي دونك غادي نبدلو غير يعني ليكتور غنديرو اللونغ. بالنسبة للتيتر يعني على حساب لو تيتر اللي انت موجد ولا على حساب داكشي اللي تعطاك في الامتحان. مثلا ندير واحد ليسيونس على لو فيرب باغ اكزومبل. لو سيبور ديداكتيك لا ميم شوز اكزومبل ليفري دو ليليف ولا لو سيبور نيميريك وكاين امثلة اخرى. بالنسبة للنيفو كتوضع لو نيفو لا كومبيتونس فيزي اي لي زوبجيكتيف دابرونتيساج اهداف التعلمات اي بيان سور لا دوري. بالنسبة لي زيتاب عندنا بروميير ايتاب هي لا ميز اون سيتياسيون كيف ما شفنا في لاكتيفيتي دو ليكتور لي ميم زيتاب يعني mettre l'apprenant dans le bain thématique, annoncer l'objectif de la séance, rappel des connaissances intérieures. On a 3 rôles. بالنسبة les tâches de l'apprenant, se rappeler, mobiliser ses prérequis. بالنسبة la durée, 3 minutes. Deuxième étape, l'observation. L'enseignant faire observer les éléments aidant à la compréhension du support. إذا هنا في اللونغ أيضا كنستعن بواحد لو تكست إلا تعطاني واحد الميني تكست إلا تعطاني يعني كنحاول أنني نوظف هذاك لو تكست باش نشرح هذاك لا ريغل دو فونكسيونمون اللي عندي. يعني لو تيت نستخرج لا سورس لي فيرب اوتيليزي مثلا عندي حصه في لي فيرب يعني هذاك التكست اللي تعطاني غادي نحاول اني نستخرج منه لي فيرب باش ندخل لا سيونس ديالي. مثلا عندي حصه في باسي كومبوزي هذاك لو ميني تكست نكتبوا ليهم مثلا في السبوره او لا يعني نقراوه يعني اونصومبل نخرجوا منه يعني لو بيرسوناج وكنمشي يعني ديريكتومون يعني الهدف ديالي اللي هو باغ اكزومبل الحصه ديالي اللي هي لو فيرب كنستخرج لي فيرب اللي هما سولينيي ايتترا وكندير لا كونجيغيزون ديالهم باغ اكزومبل لي فيرب كونجيغي فاش من طون يعني باسي كومبوزي باش تندخل الكور ديالي. اذا هنا لي تاش دو لابرونون اوبسيرفي ديكورتيكي لو سيبور لا دوري 5 minutes. بالنسبه لا كومبريهنسيون faire dégager les éléments suivants يعني le titre, la source, les paragraphes etc. C'est la même chose بالنسبة la lecture. هنايا بالنسبة les tâches de l'apprenant relever le personnage, le lieu et le temps. هنا sans basculer يعني في l'activité de lecture. هاد l'étape هادي تاهي بحالها بحال lecture كيف ما كتشوفوا مي بلا ما يعني نمشي l'activité de lecture. يعني هنايا كنبقى في واحد السياق ديال مثلا لا سيكونس عندي مثلا واحد لو تكست ناراتيف يعني تنبقى فيه ولكن هادشي ما كيخلينيش انني نمشي للسيونس ديال ليكتور. هذاك غير كنستعين به ولا كنستعين بواحد السيبور ديال ليكتور باش تنقري هذيك لا سيونس ديال اللي عندي الدرس ديالي اللي هو ديال اللونغ. بيان دونك هنا لا دوري سي 35 minutes. بالنسبه للكاتريام ايتاب سي لا كونسيبتواليزاسيون.
هنا faire remarquer le titre de la leçon, c'est-à-dire avec le verbe par exemple, ou l'imparfait, ou le passé simple, ou le complément d'objet direct, elle حسب ديك la leçon, ou les figures de style, ou donc هذه faire remarquer هذيك هذاك يعني الدرس اللي عندي. بالنسبة les tâches de l'apprenant, c'est maîtriser la règle de fonctionnement de la langue. Exemple, مثلا عندي حصة في les passé simple et l'imparfait. Donc l'élève il va reconnaître les valeurs du passé simple et l'imparfait. Et dans l'étape suivante, l'appropriation. Les tâches ou les tâches de l'enseignant, demander aux élèves de faire les exercices, demander d'effectuer des exercices pour tester la compréhension. هنا كنحاول أنني نعطي التمارين تلامذ يعني pour opérationnaliser يعني داكشي اللي يديرو في la règle. بالنسبة les tâches de l'apprenant, effectuer individuellement les tâches demandées. يعني هنا خصهم يخدموا de façon individuelle. بالنسبة l'étape الأخيرة, la dernière étape, les traces écrites, veiller aux erreurs d'orthographe des apprenants. إذا هنا خاص الأستاذ يعني يحرص على هذوك الأخطاء اللي كيديروا المتعلمين. بالنسبة les tâches des apprenants, c'est recopier, veiller à son écriture. La durée c'est 15 minutes. On va passer maintenant à la fiche pédagogique ou le canevas d'une fiche pédagogique pour une activité de production orale. إذا كيف ما تشوفوا la même يعني في l'entête يعني les mêmes يعني composantes اللي كاينين, la nature, l'activité غتكون عندنا production orale, le titre bien sûr, le niveau, compétences, objectif d'apprentissage, durée de l'activité. بالنسبة les étapes, عندنا 5 étapes. Donc la première étape, la mise en situation. Toujours, la mise en situation a pour rôle de mettre l'apprenant dans le bain thématique, annoncer l'objectif de la séance, rappel des connaissances antérieures. Les tâches de l'apprenant se rappeler, mobiliser ses prérequis et la durée maximale c'est 3 minutes. Deuxième étape, l'observation, faire observer les éléments aidant à la compréhension du support. Les tâches de l'apprenant, observer, décortiquer le support et la durée maximale c'est 2 minutes. Troisième étape, la compréhension. Faire lire la consigne, demander. Les tâches de l'apprenant, ou bien la tâche de l'apprenant, lire et comprendre la tâche demandée dans la consigne. La durée, c'est 15 minutes. L'étape de la découverte, la tâche de l'enseignant, c'est organiser le dialogue entre les élèves, faire passer au tableau élève par élève. Les tâches des apprenants, préparer et poser des questions visant à améliorer la compétence communicative des apprenants. La durée, c'est 5 minutes. La dernière étape, l'étape de la production, liée à l'étape la plus importante. La tâche de l'enseignant, c'est aider les élèves à s'exprimer par le vocabulaire adéquat et aussi valoriser le travail des élèves. La tâche de l'apprenant, mener un dialogue, jeu de rôle, incarner un personnage par exemple, s'auto-évaluer. La durée c'est 30 minutes. كيف ما كتشوفوا هنا الوقت المخصص اللي هو كتير كاين في هاد l'étape اللي هي la production puisque c'est une activité de production orale. نشوفوا الآن يعني la fiche pédagogique ou le canevas, les étapes يعني essentielles de la production de l'écrit. إذا l'entête هي كيف بحال les activités اللي شرحت يعني في lecture, langue, production de l'oral. Les étapes هما je pense qu'il y a une grande différence juste pour les deux dernières étapes, عندنا rédaction individuelle, rédaction collective. إذا نبداو نتعرفوا على l'étape الأولى la mise en situation يعني les mêmes يعني même principe ونفس الأدوار اللي كاين les rôles, les objectifs. Donc je répète, la mise en situation a pour rôle ou là pour objectif de mettre l'apprenant dans le bain thématique, annoncer l'objectif de la séance et le rappel des connaissances antérieures, ou bien je pense que c'est la clarté cognitive. بالنسبة la tâche de l'apprenant, c'est se rappeler, se mobiliser ses prérequis, la durée 3 minutes. Deuxième étape, observation, faire observer les éléments aidant à la compréhension du support. Tâche de l'apprenant, observer, décortiquer le support.
Troisième étape, la compréhension. Faire lire la consigne demandée. Par exemple, rédiger un compte rendu d'une manifestation ou d'un événement. بالنسبة les tâches de l'apprenant, lire et comprendre la tâche demandée dans la consigne. La durée هي 15 minutes. 15 minutes هو التلميذ خصو يقرا ديك لا consigne كتعطيه الوقت باش يفكر باش يقدر انه ينتج لك ديك لا برودكسيون. Ensuite عندنا rédaction individuelle يعني التلميذ خاصو il va produire واحد يعني production écrite de façon individuelle. Tâche de l'apprenant s'organiser respecter un plan de rédaction. بالنسبة لهذاك plan de rédaction يعني en concertation là en collaboration avec l'enseignant خاصو يعني l'enseignant خاصو يكتب لهم لو plan de rédaction شنو خاصهم يحترموا في لا rédaction. هنا 5 دقائق يعني modalité de travail individuelle. Enfin la dernière étape c'est la rédaction collective. يعني هنا l'enseignant ملي كيشوف يعني le travail ديال chaque élève d'une manière يعني autonome individuelle كيدير واحد ليكزومبل دو برودكسيون يعني تتكتبوا في السبوره و كيعطيه التلاميذ يعني تيكتبوا معاه داك ليكزومبل دو برودكسيون. باغ اكزومبل هنا هاد ليتاب il va aider les élèves à trouver le vocabulaire adéquat. Il va organiser organiser le travail des élèves, aider les élèves à trouver un plan de rédaction, valoriser le travail des élèves. يعني خصك تشجع التلميذ داكشي اللي كتب لك يعني خصك تشجعو selon يعني la pédagogie de l'erreur. يعني خصك تشجع داك التلميذ خصك تفالوريزي لو travail ديالو. بالنسبة لي tâche de l'apprenant يعني produire et s'auto-évaluer. يعني عندنا لا خاص تشجع التلميذ انه يعني يكتب. بالنسبة لا durée maximale ديال هاد لاكتيفيتي سي 35 minutes. اذا كنتمنى انني نكون عطيتكم يعني ليسونسيال في هذه الحلقه يعني فيما يخص بيان كونسيرنون لي زيتاب ولا لي ديمارش ميثودولوجيك des activités de la spécialité de la langue française, à savoir يعني lecture, langue, production de l'oral, production de l'écrit. ونتظرونا في الفيديوهات يعني جايين ان شاء الله. ما تنسوش تابونا في لاشين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.